Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are in a good condition. Now, welcome back again in our English class for 8th grade student. Today, we are going to talk about stating capability and willingness. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray, begin. Thank you. And now, I want to explain about stating capability or ability. In bahasa adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. And then, for stating willingness, in bahasa adalah kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. And then for the pattern atau rumusnya adalah subject plus auxiliary verb plus verb 1. Untuk subjek, kalian ingat-ingat lagi yang termasuk ke dalam subjek seperti I, you, we, they, she, he, it. And then for auxiliary verb yaitu kata kerja bantu atau seperti can, could, and then will, would nanti akan dibahas. Kemudian plus verb 1 yaitu kata kerja pertama. And then for stating capability or ability, di sini menggunakan model atau yang dimaksud tadi ke dalam pattern yaitu auxiliary verb, yaitu modelnya can, could, and then be able to, yang arti dari ketiganya adalah dapat atau bisa. Nah, perhatikan untuk penggunaan model stating capability. Yang pertama ada can. Can itu digunakan ke dalam kalimat yang bentuknya present tense. And then for could, yaitu penggunaannya ke dalam kalimat yang berbentuk past tense atau bisa juga digunakan sebagai bentuk polite atau kata sopan. Kemudian be able to, yaitu penggunaannya ke dalam bentuk kalimat present tense atau past tense. Jadi bisa kedua-duanya. Can. Ketika can digunakan ke dalam kalimat positif, yaitu to express ability or able to do something, artinya menyatakan kemampuan. Rumusnya, the pattern is subject plus can and then plus verb 1. For example, Nabila can speak English well. Nabila as a subject and then can as a model and then speak English well as verb 1. And then for another example, I can go to supermarket and buy some fruits for you. Kemudian ketika can digunakan ke dalam kalimat negatif, yaitu menjadi kalimat inability or not able to do something. Artinya menyatakan ketidakmampuan. The pattern atau rumusnya adalah subject plus can and then plus not and then plus verb 1. For example, my sister cannot run fast. My sister as a subject and then can as a model, and then don't forget to put not as a negative sentence, and then run fast as a verb 1. For another example, Melissa cannot drive a car. Can digunakan ke dalam kalimat tanya, yaitu menjadi kalimat asking about someone's ability, yang artinya adalah kalimat untuk menanyakan tentang kesanggupan atau kemampuan seseorang. Rumusnya adalah can plus subject and then plus verb 1 and then plus question mark. For example, can you call me after dinner? Can as a model, yang artinya kalau untuk kalimat tanya, model itu disimpan di depan ya. Kemudian diikuti dengan subject. You as a subject and then
call me after dinner as a verb 1. And then don't forget to put question mark. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan can dengan question word atau yang disebut dengan 5W plus 1H. Silahkan kalian ingat-ingat lagi apa saja yang termasuk ke dalam 5W plus 1H ya. Bagaimana cara membuat kalimat tersebut? Yang pertama, kalian simpan terlebih dahulu 5W plus 1H di awal kalimat. Baru kemudian diikuti dengan model can. Ya. For example, what can I do for you? How can pilots fly a plane? Why can you come to my house? Selanjutnya yaitu could. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject and then plus could and then plus verb 1. For example, the policeman could arrest the criminal. The policeman as a subject and then could as a model and arrest the criminal as verb 1. For another example, they could invite you to the group. I could remember about the story. Untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus could and then plus not plus verb 1. For example, Danny could not dance. Jihan could not make fried chicken. Jihan as a subject and then could as a model and then diikuti dengan not karena kalimat negatif. Kemudian make fried chicken as a verb 1. Untuk kalimat tanya rumusnya yaitu could plus subject plus verb 1 and then plus question mark. For example, could you please open the door? Could we watch the movie in the cinema? Could she win the singing contest? Untuk the answer, untuk jawabannya yaitu kalian bisa jawab dengan yes, she could or no, she couldn't. Could digunakan untuk kalimat past tense atau kalimat lampau. Selain itu, seperti yang sudah tadi disebutkan bahwa could di sini digunakan untuk kalimat yang lebih sopan atau kalimat polite. Ya, misalkan di sini kan contohnya could you please open the door. Kalian ini contohnya misalkan meminta seseorang untuk membukakan pintu. Otomatis alangkah baiknya kalian menggunakan model could agar lebih sopan. Nah, yang paling tepat lagi, paling bagus lagi, kalian gunakan terlebih dahulu kalimat apology, ya. Seperti materi yang sudah dibahas sebelumnya. Kalian simpan dulu kalimat apology, baru diikuti dengan kalimat yang ini ya. Misalkan kalimat apology itu misalkan I'm sorry ya. I'm sorry. Could you please open the door? Nah, itu yang paling tepat. Be able to. Untuk kalimat positif, rumusnya subject plus be able to and then plus verb 1. For example, Ervita is able to finish the job herself. Ervita as a subject is as a to be able to as model and then finish the job herself as verb 1. Oke? Untuk subjek dan to be itu sudah satu paket ya, karena harus ada subjek kemudian diikuti dengan to be. Misalkan subjeknya I, to be-nya berarti I am.
Kemudian subjek you, to be-nya are. Oke, silahkan diingat-ingat lagi ya materi yang sudah dibahas. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject and then be not able to and then plus verb 1. For example, Mario is not able to come on time. Mario is a subject and then is as a to be and then be not able, ya. Be not able. Sedangkan untuk kalimat tanya yaitu rumusnya be plus subject and then plus able to and then plus verb 1. For example, is Aunt Cindy able to make a delicious cake? Jadi untuk to be disimpan di depan, kemudian diikuti dengan subjek, baru kemudian model able to and then plus verb 1. And next, for stating willingness, model yang digunakan yaitu will and then would, yang artinya adalah akan, mau, atau bersedia. How to make a sentence using will and then would? Pada kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus will or would and then plus verb 1. For example, I will do my homework. I as a subject and then will as a model and do my homework as a verb 1. For another example, I will go to the bookstore. For negative sentence, the pattern is subject and then plus will or would and then plus not and then verb 1. For example, he will not go hiking mountain. Untuk kalimat tanya, rumusnya will or would plus subject and then plus verb 1 plus question mark, ya. Jadi modal disimpan di depan untuk kalimat tanya. Will Tina go with Arum tonight? Selain itu bisa juga menggunakan adjectives, yaitu willing, artinya berminat. Contoh kalimatnya yaitu I'm not willing to help you on doing the task. And then he is willing to come back from Australia. Perhatikan untuk latihan soal atau exercise. Read the dialogue and answer the question below. That's all for the lesson today. Don't forget to practice and then to finish your assignment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.